Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos presentes. Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartir con ustedes para compartilhar com vocês unos momentos de compañerismo alguns momentos de companheirismo alrededor da ao palavra de redor Deus da Palavra de Deus y su programa e do seu programa correspondiente correspondente a este tiempo final. a este tempo final. Para lo cual Para o quê? quiero leer en Apocalipsis leer capítulo 4, verso 1, No Apocalipse capítulo 4, verso 1, donde nos dice: aonde nos diz: Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra. Que Deus abençoe nossas almas com a sua nos palavra permita entender. e permita-nos entendê-la. En esta ocasión, Nesta ocasião, nuestro tema es o nosso tema é nuestra posición a en la casa de Dios. posição na casa de Deus. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar se queiram ter a bondade. Esta voz que habla aquí Esta voz que fala aqui y dice: sube acá, e diz: sobe aqui y yo te mostraré las cosas que sucederán e mostrar-te-ei as coisas que sucederão después de estas, depois destas. o sea, después de las cosas que sucedieron en las 7 edades de la iglesia. Ou seja, depois das que sucederam durante as 7 eras da igreja. Es la voz de Cristo É a voz de Cristo hablándole a su iglesia falando à sua igreja en el día no postrero, último dia, después de las 7 edades depois das 7 eras de la iglesia gentil. da igreja gentia. El reverendo William Branham, O reverendo William Branham, hablando de esta voz, nos falando desta voz, nos dice nos disse en la página 48 del libro de citas, na página 48 do livro de citações, el párrafo 4:17, no parágrafo 417, dice: disse: la misma voz que llamó a Juan que subiera, a mesma voz que chamou a João para que subisse, la misma voz que dijo a Juan: a mesma voz que disse a João: sube acá, sobe aqui, es la misma voz que llamará a la iglesia algún día. é a mesma voz que chamará a igreja algum dia. Amén. Amém. Llama a la iglesia también. Chama a igreja também. La misma voz que llamó a Juan que subiera es la misma voz que llamó a Lázaro de la tumba. A mesma voz que chamou a João que subisse é a mesma voz que chamou Lázaro da tumba. Esa misma voz del arcángel. Essa mesma voz de arcanjo. Cristo es la voz del arcángel. Cristo é a voz de La voz arcanjo. del arcángel. A voz de arcanjo. Vê? Vê? Y esa voz de trompeta de Cristo llamó a Juan que subiera. E essa voz de trombeta de Cristo chamou a João para que subisse. La misma voz llamó a Lázaro en el sepulcro. A mesma voz chamou Lázaro no sepulcro. Él habló con fuerte voz. Ele falou com voz forte. Esa misma voz dijo Juan: Esta mesma voz disse a João: sube acá, sobe aqui, yo te enseñaré eu te mostrarei unas cosas que han de suceder. algumas coisas que hão de suceder. Esa misma voz sonará cuando los muertos en Cristo resuciten. Esta mesma voz soará quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Porque la trompeta, Porque a trombeta, ¿qué es una trompeta? o que é uma trombeta? La voz de Cristo. A voz de Cristo. El mismo que dijo: O mesmo que disse: sube acá. sobe aqui. Y ahora la voz de Cristo Y ahora voz para de el día Cristo. postrero en la edad de la piedra angular Para o último dia na era da pedra angular,
es Cristo é Cristo, hablándonos nos falando como león de la tribu de Judá, como leão da tribo de Judá, clamando como cuando clama a un león, como cuando ruge un león, clamando como quando brama um leão, como cuando ruge un león, como quando brama um leão, y siete truenos emitiendo sus voces, e 7 trovões emitindo suas vozes, y revelando el misterio e revelando o del mistério séptimo sello, do sétimo revelando selo, el misterio revelando o de la mistério segunda venida de da Cristo, segunda vinda de como el león Cristo, de la como tribu de leão Judá, da tribo de Judá, como rey de como reyes rei dos y reis señor de e señores, senhor dos senhores, en su obra de reclamo, na sua obra da reclamação. E assim, dándonos la revelación nos dando a revelação del dia postrero, do último dia, dándonos la nos revelación dando a de la revelação, fe a fé, para ser para transformados sermos y llevados con transformados e Cristo levados com Cristo a la cena de las bodas del à Cordero. ceia das bodas do Cordeiro. El mensaje de los sellos, A mensagem dos selos, en la página 128, na página 128, dice el reverendo William Branham: o reverendo William Branham diz: y ahora los 7 truenos de Apocalipsis permitirán que él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación. agora, os 7 trovões do Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como preparar-se para obter esta grande fé de translação. La fe, A fé, la revelación, a revelação, para ser transformados y raptados, para sermos transformados e revelación que gira arrebatados, alrededor de la revelação que segunda gira venida ao de redor Cristo, da segunda vinda de como Cristo, león de la como tribu de leão Judá, da como tribo de rei de Judá, reyes como rei dos y reis señor de e señores, senhor dos senhores, en su obra de na reclamo. sua obra da reclamação. Esa es la fe, Esta é a la fé, revelación a revelação que necesita que todo miembro del cuerpo místico de todo Cristo membro do corpo en el místico día de Cristo postrero no último para dia, poder ser para transformado poder ser y llevado con transformado e Cristo levado com a la Cristo cena de à las ceia bodas del das Cordero, bodas do Cordeiro. y para poder E escuchar para poder escutar la voz de a Cristo voz de clamando Cristo, como cuando ruge clamando el león como quando brama o leão, y dándonos a conocer, e nos dando conhecimento mistério do do sétimo mistério sello, do sétimo selo, dándonos así nos dando assim la revelación, a revelação, la fe, para ser para transformados y sermos raptados. transformados e Necesitamos arrebatados, estar necessitamos en la estar posición na correcta posição en correta el cuerpo no místico corpo místico del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Si estuviésemos viviendo en el tiempo de San Pablo, Se estivéssemos vivendo no tempo de São Paulo, ¿dónde tendríamos que estar en el cuerpo místico de Cristo? onde teríamos que estar no corpo místico de En Cristo, la primeira edad na de la primeira igreja, era da igreja, dentre los gentiles, dentre os gentios, oyendo la voz de Cristo, ouvindo a voz de Cristo, através de São Paulo. através de São Paulo. Si viviésemos Se vivêssemos en el tiempo no de Ireneo, tempo de Irineu, tendríamos que estar teríamos que estar escuchando la voz de Cristo. escutando a voz de Cristo. En la segunda edad, na segunda era, Tendríamos que subir teríamos que subir a la segunda edad. à segunda era. Si estuviésemos viviendo en el tiempo de Martín, Se estivéssemos vivendo no tempo de para Martim, escuchar la voz de Cristo, para escutar a voz de Cristo, como una trompeta, com uma trombeta, hablando a las iglesias, falando a sua igreja, teríamos que subir a la teríamos que tercera edad, subir à terceira la era, cual se cumplió a qual cumpriu-se en Francia y na en Hungría. França e na Hungria. como la Como segunda edad a segunda se era cumplió en Francia, cumpriu-se na França, e a primeira edad e se a cumpriu primeira na Ásia era Menor. cumpriu-se na Ásia pero Menor. si viviésemos en el Mas se tiempo de vivêssemos Colombo, no tempo de Colombo, teníamos que subir tínhamos que subir a la cuarta edad, à quarta era, la cual se cumplió a qual en cumpriu-se Irlanda y en Escocia. na Irlanda e na Escócia. Si viviésemos en el Se tiempo de Lutero, vivêssemos no tempo de Lutero, teníamos que subir a la então quinta teríamos edad, que subir à quinta era, la cual se a cumplió qual cumpriu-se en Alemania, na Alemanha, para escuchar la voz de Cristo para então escutar a voz de Cristo através desse quinto através mensageiro. do quinto mensageiro. Si viviésemos en el tiempo de Wesley, Se vivêssemos no tempo de Wesley, teníamos que subir a la sexta edad teríamos que subir à sexta era de la iglesia da igreja entre los gentiles, dentre os gentios, la cual se cumplió, a qual cumpriu-se em Inglaterra. na Inglaterra. y para escuchar su voz, E para escutar chamados a e sua juntados. voz e sermos chamados e juntados, teníamos que subir teríamos que subir a esa sexta edad a esta sexta y era vendríamos a ser e seríamos del grupo do grupo del sexto ángel do mensajero, sexto anjo mensageiro sexta edad da igreja. da sexta era da igreja. pero luego de esa sexta edad, Mas depois Vino a desta sétima sexta edad. era veio a sétima era, la cual se a cumplió qual en cumpriu-se na Norteamérica, América do Norte. y su mensajero E fue el o seu reverendo William mensageiro Branham. foi o reverendo William Branham. Para ser de la séptima edad, Para ser teníamos que subir a la séptima da edad sétima era, então teríamos que subir a y sétima escuchar era la voz de Cristo e escutar a voz de por medio del Cristo séptimo ángel através mensajero. do sétimo anjo mensageiro. Luego vino una brecha A seguir veio um lapso de entre tempo a sétima edad entre a sétima e a era edad de la piedra e a angular. era da pedra angular. y para escuchar la voz de E Cristo para escutar a voz de en esa Cristo brecha, nesta brecha,
teníamos que escucharlo. teríamos que escutá-la Através do reverendo através William do Branham. reverendo William Branham. Esa etapa de la iglesia, Esta etapa da igreja, que no es ninguna edad, que não é nenhuma era, sino que es una mas brecha. sim uma brecha. El reverendo William Branham, O reverendo William Branham, miren cómo le llama, vejam como chama, en la página na 134 página 134 del libro de citas, do livro de citações, párrafo 1197, parágrafo 1197, el cual es un párrafo o que é um parágrafo del mensaje probando su palabra, da mensagem provando sua contenido en la palavra, página 42 de ese mensaje, contido na página 42 desta y fue mensagem, predicado en el año 1964. que foi pregado no ano de Miren lo que ele 1964. Vejam o que ele disse. Él prueba todas sus palabras, Ele prova todas as suas palavras. todas sus palabras. Todas as suas palavras. Solo piensen en ello. Somente Todas pensem suas nele, palavras. todas as suas palavras. Y ustedes eran su palabra, E vocês eram sua palavra. él era la palabra. Ele era a palavra. Y ustedes eran parte E de su vocês palabra. eram parte da sua palavra. Y eso es la razón E isto é a que ustedes razão foram porque mandados vocês acá foram mandados aqui para confirmar para su confirmar lugar o en seu la vida. lugar na vida. Vean el motivo por el cual estamos acá. Vejam o motivo pelo qual estamos Para aqui. confirmar nuestro Para lugar confirmar o nosso lugar en la vida. na vida. No creo que ustedes captaran eso. Não creio que vocês captaram Ele é isso. a palavra. Ele é a palavra. Ahora lo captan. Agora Él captam. estaba en los pies en el tiempo de Lutero. Ele estava nos pés no tempo de En los Lutero, muslos en Wesley, o tiempo de Wesley. nas coxas no tempo de Wesley, En los hombros en Pentecostés. nos ombros no Pentecostes. ¿Ven lo que quiero decir? Vem o que quero dizer? Él es la cabeza. Ele é a cabeça. Ustedes tienen una parte que se junta, Vocês têm uma parte que se junta, o sea, con los hombros y la cabeza. ou seja, com os ombros e a cabeça. Esta hora que estamos viviendo ahora, Esta é a hora que estamos vivendo agora. o sea, la parte Ou seja, a Não parte dos ombros. não dos ombros, ni de la cabeza, nem da cabeça. para el tiempo del hermano Branham, No tempo do irmão Branham, sino la parte que mas junta. sim a parte que Los junta hombros con la cabeza. Vamos os a ver ombros cómo le com a llama. cabeça. Vamos ver como ele No la chama parte isso. de los pies, Não a parte no la dos parte pés, del nem muslo, a parte da coxa, no la parte del não a hombro, parte do ombro, sino la parte del cuello. senão a parte do Así le pescoço. llama Assim ele a ese chamou tiempo esse tempo, en donde estuvo el precursor, onde o precursor precursando esteve la precursando venida de a la cabeza. vinda da cabeça. Y la cabeza E a cabeça es Cristo. é Cristo. Y ahora ven ustedes E agora vejam vocês La etapa a etapa del precursor do precursor de la segunda da venida de segunda Cristo. vinda de Cristo. Foi a etapa del Foi a cuello. etapa do pescoço. y ahora vean ustedes E agora vejam vocês, esta misma página nesta 134 mesma página verso 134, no verso 1193, o párrafo 1193, ou parágrafo 1193, diz: conviértase en parte de la palabra, converta-se em parte da palavra, en parte de la palabra de hoy. em parte da palavra de hoje. Usted no puede ser parte de la palabra del día de Moisés. Você não pode ser parte da palavra do Esa dia de parte de Moisés. hecho ya eso fue los Essa pies. parte já de fato isto foi os pés. Estamos en la cabeza ahora, Agora estamos na cabeça. Esto es Cristo. Isto é Cristo. no el tiempo de los brazos No. allá en Lutero. O tempo dos braços lá de Lutero. Este no es el tiempo. Este es el tiempo de la cabeza. Não, este é o tempo da cabeça. Cristo, la piedra angular, Cristo, a pedra angular, viene al cuerpo. vem ao corpo. Y vemos la gran reforma de Lutero en aquella edad. E vemos a grande reforma de E Lutero de Wesley, naquela era, e de e Wesley, de los e dos pentecostales. pentecostais. Ahora estamos Agora estamos esperando la a piedra pedra angular angular da cidade. Y ahora pueden ver E agora podem ver dónde se encontraba onde la encontrava-se a igreja. en el tiempo del No reverendo tempo William do Branham. reverendo William Se Branham. encontrava-se Encontrava-se en el tiempo del no cuello, tempo do pescoço, esperando esperando la venida de la piedra a angular. vinda da pedra angular Y preparando el pueblo e preparando o povo para subir a la edad de la para piedra angular. subir a era da Para pedra que angular, escucharan la para voz que escutasse a voz de Cristo en la edad de la piedra angular, na era diciendo, da pedra angular, "Sube dizendo: acá." sobe aqui. ¿A dónde? Aonde? A la edad de la A piedra era angular. da pedra angular. Y yo te E mostraré mostrar-te-ei las cosas as que han de coisas suceder que
Depois después de estas, destas devem acontecer. Después Depois de las cosas que das sucedieron coisas que sucederam en las 7 edades, durante as 7 hay eras. cosas que Há tienen que coisas suceder que devem en suceder el tiempo de no la edad de la tempo da piedra era angular, da pedra angular, las cuales serán as quais mostradas serão a la mostradas iglesia de à Jesucristo igreja de Jesus en la Cristo edad de la piedra na angular. era da Por pedra eso hay angular. que Por subir isso tem a que la se edad de la subir piedra à angular, era da pedra donde angular, Jesucristo en onde Espíritu Jesus Cristo Santo em Espírito estará Santo estará velado y velado e revelado en su ángel em seu mensajero, anjo mensageiro, dándonos a nos conocer dando o conhecimento todas de estas todas cosas essas coisas que deben suceder pronto brevemente devem en este acontecer tiempo final, neste tempo en final, la etapa na etapa o edad ou era de la cabeza. da cabeça, La cabeza de a oro cabeça de ouro del reino de do Dios. reino de Deus, del reino de los do gentiles. reino dos gentios. Ahora se encuentra en los pies Agora, de hierro y de barro cocido. encontra-se nos pés, na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro. En esa etapa se encuentra el reino de los É gentiles. nesta etapa que o reino Pero dos el reino gentios se de encontra, Dios mas o se reino de Deus encuentra encontra-se en la etapa na etapa de la cabeza de da oro, cabeça de la ouro, edad de la piedra na angular. era da pedra angular. Y ahora E agora es necesario é necessário que cada persona que cada pessoa se convierta converta-se en parte de la palabra da de Dios, palavra de Deus, no la palabra não a palavra del tiempo de Moisés, do tempo de Moisés, o el del tiempo ou de Noé, do tempo de Noé, o del tiempo de ou algunos do de tempo los de mensajeros alguns dos pasados, mensageiros passados, sino de mas nuestro sim tiempo. do nosso Parte de la tempo, palabra, parte da de la edad palavra, da de era, la piedra da angular. pedra angular. Y a medida E à que medida vamos que escuchando vamos escutando y recibiendo e en recebendo nuestra alma em nossa la alma palabra de a Dios palavra para de Deus nuestra edad, para a nossa era, nos vamos vamos nos convertendo en la palabra na de Dios palavra de para Deus nuestra edad. para a nossa Se va era. haciendo carne en nosotros Vai se fazendo carne la em palabra nós, de Dios a palavra para de nuestro Deus tiempo. para o nosso tempo. Y ahora, E agora, vean ustedes vejam vocês el misterio o mistério de la posición da posição de nosotros nossa en la iglesia de na Jesucristo. igreja de Jesus en este Cristo día postrero. neste último dia. Nuestra posición A nossa posição en el cuerpo no místico de corpo Cristo místico de Cristo es la edad é a era de la cabeza. da cabeça, La edad de la a piedra era angular. da pedra angular. Ahora veamos Agora vejamos un poquito más pouquinho mais de este misterio deste mistério de la posición nuestra da nossa posição en el reino de Dios. no reino de Deus. En la página 107 Na página 107, dice el reverendo William Branham o reverendo William Branham diz, en el libro de citas, no livro de citações, verso 931, no verso 931, si la iglesia únicamente conociera su posición, se a igreja unicamente conhecesse a sua posição, así será algún día. assim será algum dia. Entonces acontecerá el rapto. Então acontecerá O o sea, rapto, ou seja, cuando ella reconozca quando ela lo que reconhecer o que é. Vean ustedes, Vejam vocês, la iglesia del Señor Jesucristo, a igreja do Senhor Jesus La novia, Cristo, a noiva, en diferentes mensajes, em diversas el reverendo William mensagens, Branham dice, o reverendo William Branham está diz fora de passo. que está fora do ¿y compasso. qué significa eso? E que isto significa? La iglesia del A Señor igreja do Jesucristo Senhor Jesus Cristo ha ido subiendo foi subindo en el cuerpo místico de o corpo Cristo, místico de Cristo, de escalón de en degrau escalón, em degrau, de paso en paso, de passo em ha ido passo, subindo. foi subindo. Cada etapa Cada etapa ha sido un paso hacia adelante foi um passo adiante y hacia arriba e para en cima el cuerpo místico no de corpo Cristo. místico de Cristo. Y ahora sí la iglesia, E agora, se a igreja, El grupo o grupo que estaba en el tiempo del reverendo no William tempo do Branham reverendo William Branham, estaba fuera de paso, estava fora do passo. ¿qué significaba eso? O que isso significava? Que tenía que subir Que tinha que subir más arriba. mais acima. Y él los estaba preparando E ele estava preparando como precursor como para sendo subirem precursor, más arriba. para subirem mais Cuando acima. Jesucristo Quando llamara Jesus Cristo chamasse con esa gran voz de trompeta com a grande voz de trompeta a su iglesia, sua igreja a subir para subir donde ele estaria, aonde ele en la edad de la estaria piedra na angular, era da pedra para ocupar angular, a sua para posição ocupar correta a sua posição en este dia correta posterior. neste último dia. Estar fuera de la edad E de la estar piedra angular fora da era da pedra es angular estar fuera é de estar paso. fora de Es passo, estar fuera é estar de la fora edad da que era está vigente que está vigente en el reino de no Dios. reino de Deus. Y ahora, E agora, estar fuera estar fora de la edad correspondiente a da nuestro era tiempo correspondente ao nosso tempo es estar é fuera estar fora
del programa divino, do programa divino correspondiente a este tiempo final. correspondiente a este tempo final. Portanto, estar estar fora da era da pedra angular significa que a pessoa não estará escutando não a voz de estará Cristo escutando a voz por de meio de Cristo seu ángel mensageiro, através de seu anjo ele da mensageiro pedra na angular. era da pedra angular. Poderá estar Estar escutando a mensagem de Lutero, ou de Wesley, ou a mensagem do reverendo William Branham, mas terá que subir mais a acima, da pedra a angular, era da pedra angular, para escutar a voz de Cristo, através do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, e assim estar em pé diante do Filho do Homem, velado e revelado em seu anjo mensageiro, no último dia, operando os ministérios de Jesus pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Moisés pela segunda vez, e nos falando as coisas que brevemente devem acontecer neste tempo final. É necessário reconhecer a nossa posição na casa de Deus, que é a igreja de Jesus a qual Cristo, é a qual é na forma de um monte, em forma de pirâmide, a qual foi crescendo, a casa de Deus foi crescendo de era em era, assim como nosso corpo físico cresce, à medida que o tempo passa. A igreja de Jesus Cristo foi crescendo de era em era à medida que Deus foi enviando a seus diversos mensageiros e esteve chamando através de seus mensageiros as suas ovelhas, e suas ovelhas estiveram escutando sua voz e estiveram sendo reunidas no aprisco do Senhor, que é a igreja de Jesus Cristo. E assim, como numa família, a família cresce à medida que tem mais filhos. A igreja de Jesus Cristo foi crescendo à medida que vieram as diversas eras, e chamou e juntou a seus filhos na casa de Deus. À medida que foi acrescentando a sua igreja, aqueles que hão de ser salvos, a igreja de Jesus Cristo foi crescendo. Assim é como a igreja de Jesus Cristo cresce de era em era. E para este tempo final, o corpo místico de Cristo recebe a cabeça, a era da pedra angular, em onde Cristo estará onde Cristo estará manifestado através de seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem suceder pronto, e dando-nos assim a fé, a revelação, para ser transformados e arrebatados em este tempo final, dando-nos assim a fé para o arrebatamento. Agora podemos ver que a fé para o arrebatamento gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra da reclamação. Agora podemos ver a posição que temos que ocupar na casa de Deus. A casa de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, também é o templo espiritual de Cristo. Porque a casa de Deus é a família de Deus, a descendência de Deus, os filhos e filhas de Deus, que nascem na casa de Deus, e que são alimentados com a palavra de Deus, porque não somente de pão viverá o homem, sino de toda a palavra que sai da boca de Deus. E como é alimentado cada filho de Deus é alimentado através da palavra de Cristo, que Ele dá à sua igreja através do mensageiro de cada era, os quais são os servos fiéis e prudentes que Cristo colocou em sua casa para dar o alimento espiritual a tempo para os filhos de Deus. Teve aos apóstolos, depois aos 7 anjos mensageiros, cada um em sua era, os quais foram servos fiéis e prudentes sobre a casa de Deus, dando o alimento espiritual a tempo para todos os filhos e filhas de Deus. E neste tempo final, na era da pedra angular, envia seu anjo mensageiro na casa de Deus, e a casa de Deus para que lhes dê o alimento espiritual correspondente a esse tempo final, a mensagem do Evangelho do Reino com a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra da reclamação. E este é o alimento espiritual para todos os filhos de Deus na casa de Deus, em tempo presente. Este é o maná escondido, a mensagem que estava escondida de todo o cristianismo durante as eras passadas. Por quê? Porque eles viveram no lugar santo do templo espiritual de Cristo. E no templo que Salomão construiu, e no tabernáculo que Moisés construiu, onde é que o maná escondido estava? Pois estava no lugar santíssimo, em uma urna de ouro, ou uma vasilha de ouro, dentro da arca do pacto.
Y ahora dentro E del arca agora, del pacto dentro da arca do pacto, estará el alimento espiritual, o alimento del espiritual maná escondido, do maná escondido, de la revelación, da revelação de Jesucristo de para el día Jesus postrero, Cristo para o último dia, para todos nosotros. para todos nós. Por lo tanto, Portanto, somos llamados somos chamados e colocados em en el lugar no santísimo lugar santíssimo para comer el maná para escondido, comermos o maná la escondido, a revelação de la segunda da venida de Cristo, segunda vinda de como el Cristo, león como de la leão tribu da de tribo Judá. de Judá. Así como hemos Assim comido como comemos el maná o maná que ha descendido del que cielo, desceu do céu, la revelación a revelação de la primera da venida de primeira Cristo, vinda de Cristo, como el Cordero de Dios, Cordeiro de en Deus, su obra na sua de obra redención, da en la redenção, cruz del na Calvário. cruz do Calvário. Él sigue siendo Ele segue el maná, sendo o maná, nuestro alimento o espiritual. nosso alimento espiritual. Y ahora, E agora, ven ustedes, vejam vocês, como para nuestro tiempo, como para o nosso tempo, el siervo fiel y o prudente servo que fiel e estará en la prudente casa de que Dios estará sobre a casa de Deus, estará dándonos estará nos dando el alimento o espiritual alimento espiritual del día do postrero, último dia, para lo cual para Dios lo envía o que Deus o envia en este tiempo final. neste tempo final. Veamos Vejamos algunos lugares más. alguns lugares mais. Nos dice el reverendo William Branham O reverendo William Branham nos diz, en la página 126 y 127 nas páginas 126 e 127 del libro de citas, do livro de citações, algo muy importante. algo muito importante. Veamos Vejamos. en el párrafo 1129, No parágrafo 1129, dice: diz: finalmente, como él comenzó muy atrás en los días de Moisés y descendió por los profetas a cada uno, y ellos finalmente edificando el cuerpo, E finalmente, como ele começou muito atrás nos dias de Moisés e desceu pelos profetas a cada ele finalmente edificando o corpo, acercándose más y más todo el tiempo, aproximando-se mais e mais todo o tempo, y el más grande de todos ellos era Juan. e o maior de todos eles era La João. Bíblia dijo A que Bíblia sim. disse que sim. Jesús lo dijo: Jesus o disse. no hay hombre en cualquier tiempo nacido de una mujer No más homem grande que Juan el Bautista, Em qualquer tempo nascido de mulher, maior do que João Batista, porque él era el que pudo introducir la palabra, porque ele foi o que pôde introduzir a palavra, o sea, el precursor Juan el Bautista. ou seja, o precursor João Batista. Entonces vino finalmente la cabeza Então, finalmente veio a cabeça de todo ello, a de cabeça todos ellos. de todos eles. Lo demás del cuerpo O demais do corpo, solo habló de él. somente os demais do corpo somente La falou fundación dele. fue colocada, La fundación o fue el colocada. fundamento fue colocado O fundamento por foi los colocado patriarcas o por el patriarca, pelo patriarca, pero el cuerpo fue edificado mas o corpo foi edificado por la palavra, pela palavra que fueron los profetas. que foram os profetas. Y aquí viene la cabeza de todo ello. E aqui vem a cabeça de todo ele. Eso fue la primera venida de Cristo. Isso foi a primeira vinda La de cabeza, la Cristo. piedra del ángulo. A cabeça, a pedra angular. Jesús llegó a la escena. Jesus chegou em cena. Allí cuando ese pedazo de cabeza fue colocada sobre ellos, cuando aquella cabeza fue colocada sobre el cuerpo, Ali, quando essa cabeça foi colocada sobre ele, sobre o corpo, sobre el cuerpo, o sea, ou seja, la iglesia hebrea bajo la ley, a igreja hebraica sob a lei, el cuerpo eran los profetas, o corpo eram os profetas, y ahora e agora continuamos viendo, continuamos vendo. hallamos en él la maniobra entera de Dios. Encontramos nele a manobra inteira de Deus. O sea que todo el programa de Dios Ou seja, que todo o programa de Deus estaba en él estava y nele había sido reflejado e fora refletido en los patriarcas nos patriarcas y en los profetas. e nos profetas. En los profetas, Nos profetas, Cristo se reflejó. Cristo refletiu-se. Y cuando vino E Cristo, quando Cristo veio, era era todo aquello que había sido reflejado en los profetas. tudo aquilo que fora refletido nos profetas. Hallamos en él la perfección
hallamos en él la perfecta reflexión de la palabra, Achamos nele o perfeito reflexo da palavra. porque él era la palabra, Porque ele era a palavra. la plenitud de la palabra. A plenitude da Pero vean palavra. ustedes, Mas vejam se vocês, reflejou en los profetas, refletiu-se nos en el profetas Antiguo no Testamento. Antigo Testamento. Y como ustedes ven, E como vocês a los veem profetas en el Antiguo Testamento, aos profetas do Antigo Testamento, así vendría, assim é el que Mesías o Messias vendria como um viria profeta. como um profeta, porque sería un profeta. porque ele seria um profeta. Y ahora leemos E agora leremos en otro lugar, em outro lugar, verso 11:32, de esta Verso- misma página 127 del libro de citas, 1132, desta mesma página 127 do livro de citações, dice, diz: noten que él era retratado de José, Notem que ele era retratado em José, el hijo de Jacob, o filho de Jacó, o sea, ou Cristo seja, Cristo se estaba reflejando estava se refletindo em José, la cima de la fundación, o cimo da fundação, el más perfecto de todos ellos. o mais perfeito de todos eles. Hallamos que José nació a su familia Encontramos que José nasceu a sua família, y él era de la mujer legal en realidad. e ele era da mulher O sea, legal, de la na esposa que realidade. con la cual legalmente se casó. Ou seja, através da esposa com que legalmente se casou. Jacob se casó Jacó se casou legalmente com Raquel, Raquel, la que era la esposa de Jacob. a que era a esposa de Y Jacó. noten también E notem que também quando ele nasceu, que quando ele nasceu, su padre le amó seu pai y o sus amou hermanos le odiaron sin causa, e seus irmãos o odiaram ¿Por sem qué le causa. odiaron? Por que o odiaram? porque él era la palabra. Porque ele era a palavra. Ven el mismo fundamento. Vem o mesmo fundamento. como a cabeça- Vem como a cabeça. Ven como la cabeza vino como la cabeza vino el fundamento. Vem como a cabeça. O fundamento veio. Ven como la cabeza Vem como a el cabeça. fundamento vino. O fundamento veio. Ahora miren la cabeza del cuerpo venir. Agora vejam a cabeça Ahora do corpo miren vir. la cabeza de Agora- la novia venir. Vejam a cabeça da noiva vir. Y ahí hace la comparación E aí ele faz a de la comparação primera venida de Cristo da primeira vinda con de la Cristo segunda venida com a de Cristo. segunda vinda de Cristo. Entonces, si él era la palabra, Então, sim, ele era a palavra. ¿qué tiene que ser la novia? Então, o que tem que ser a Tiene noiva? que ser la palabra original. Tem que ser a palavra original. Dios vivo Deus en la vivo, palabra. na palavra. Y sigue diciendo en el párrafo 11:34. E segue dizendo no parágrafo 1134. Ahora hace casi 2000 años que Dios está haciendo para él una obra maestra otra vez. Agora faz quase 2000 anos que Deus está fazendo para ele uma obra mestra outra vez. La primera obra maestra A primeira obra mestra fue Jesucristo. foi Jesus Cristo. Pero ven ustedes, Mas vejam comenzó vocês, haciendo esa obra maestra ele começou fazendo essa obra mestra com os profetas, com os profetas, hasta que chegou um até profeta que perfeito. chegou um profeta perfeito. porque él golpeó a él para quitar un pedazo de él. Porque ele golpeou a ele para tirar um pedaço dele. Como hizo Como el escultor y o pintor Miguel escultor Ángel, e pintor Michelangelo que fez, cuando hizo la escultura o estatua de Moisés, que ao fazer a escultura ou a estátua de Moisés, la vio tan perfecta a viu tão perfeita que le dio en la rodilla que no joelho y le dijo, deu um golpe Habla! e disse: fala! porque lo que le faltaba Porque Era somente hablar. o que faltava para ela era falar. y ahora E agora, cuando Dios quando Deus creó a Adán, criou a Del polvo Adão de la tierra, do su pó cuerpo da terra, físico. criou seu corpo físico. Depois, Depois, tomó de su costado ele tomou Lo uma hirió costela, y tomó de su costado cortou as, e le hizo da das companheira. suas costas, cortou e fez uma costela e fez-lhe uma companheira. Luego con el segundo Adán A seguir, com o segundo Adão, en la cruz del Calvario na cruz do Calvário, fue herido foi ferido, y de ahí e daí sale la novia de Jesucristo. sai a noiva de La Jesus iglesia Cristo. novia de Jesucristo. A igreja noiva de Jesus Al Cristo. ser herido, Ao ser ferido,
Ahí sale. Aí saiu igreja de a Jesucristo. igreja de Jesus Cristo. Porque esa obra, Porque esta obra, Jesucristo, Jesus Cristo, era una obra perfecta. essa obra de Jesus Cristo era uma obra perfeita. Una costilla para ser una esposa para él. Uma costela para fazer uma esposa para ele, para ser uma Así fue en esposa el para ele. tiempo de Adán, Assim foi del no primer tempo Adán, do primeiro Adão, y así es en el tiempo del segundo Adán. e assim é no tempo do segundo Adão. Y ahora aquella obra perfecta E agora aquela obra perfeita muestra que él golpeó, maestra, aquella perfecta obra que él golpeó en el Calvario, agora aquela perfeita obra maestra que ele golpeou no Calvário, él quitó un pedazo de él. ele tirou um pedaço dele. Eso es el Nuevo Testamento. É Eso es todo. somente no Novo Testamento, isso é tudo. Él cumplió el Antiguo Testamento. Ele cumpriu o Antigo Testamento. Ahora Agora es el Nuevo Testamento, é o Novo otro Testamento, pedazo para ser cumplido. outro pedaço para ser cumprido. Ven, el Nuevo y el Antiguo Testamento O Novo e o Antigo es Testamento marido y esposa. é marido e esposo. Marido y esposa. Marido e esposa. ¿Ven? Vem? Y tomó el Antiguo para predecir el Nuevo. E tomou El Antiguo Testamento para predecir el Nuevo o Testamento. Antigo Testamento para predizer o Novo Testamento. Otra obra, ahora su novia cumplirá todo lo que está en el Nuevo Testamento. Agora sua noiva cumprirá tudo que está no Novo Testamento. Otra obra maestra está en la hechura. Outra obra maestra está sendo feita. Como él tardó 4.000 años en hacer esta obra maestra, Como ele tardou 4.000 anos para fazer esta obra mestra, o sea, Jesucristo, ou seja, Jesus Cristo, ahora hace casi 2.000 años agora faz quase 2.000 que él está anos haciendo otra obra maestra. que ele está fazendo outra obra mestra. Uma noiva para Cristo. Uma noiva para Cristo. Portanto, en la novia na noiva se cumplirá cumprir-se-á todo lo que ha sido prometido tudo que foi prometido para Cristo cumplir para Cristo cumprir en este tiempo neste final. tempo final. Portanto, por medio de la novia, através da noiva, él tiene que cumplir ele tem que cumprir sus promesas. as suas promessas. Tendrá Portanto, ele terá en medio de su novia entre sua noiva un mensajero, a um mensageiro, um profeta, através do qual manifestar-se e hablarle a e su falar pueblo a seu todas povo estas coisas todas essas que devem coisas suceder as quais pronto, brevemente devem acontecer, para que así llegue para que assim a la perfección chegue à perfeição la iglesia de a Jesucristo. igreja de Jesus E Cristo Cristo. estará em meio da sua E igreja, Cristo estará entre sua igreja manifestado en la edad de la na piedra era angular. da pedra angular. E assim será E coronada assim será la iglesia de a igreja de Jesucristo, Jesus Cristo con la presencia de coroada Jesucristo, com a presença de Jesus velado Cristo y velado revelado e revelado en carne humana, em carne en humana, su ángel em mensajero, seu anjo mensageiro y por consiguiente, en medio de su iglesia. entre sua igreja, Porque su ángel porque mensajero o seu anjo mensageiro é um membro da igreja de Jesus Cristo, um redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Y así es como la E iglesia de assim Jesucristo é como a igreja de Jesus Cristo, el día posterior, no último dia, estará llegando estará chegando a su perfección à sua perfeição conforme al programa ao divino. programa divino. Y ahora, E agora, siendo que la iglesia sendo que a de igreja Jesucristo de Jesus Cristo tiene que ocupar su posición que le tem corresponde en este tiempo que final ocupar a sua posição correspondente a este tempo final y estar adorando e estar adorando a Deus en el tiempo, no tempo, edad y era dispensación que le e corresponde dispensação que lhe en la casa de corresponde Dios, na casa de en la Deus, iglesia de Jesucristo. na igreja de Jesus Cristo. La pregunta A es, pergunta é: ¿dónde adora usted? onde você adora? Porque los verdaderos adoradores Porque os adorarán verdadeiros al Padre en adoradores espíritu y adorarão o Pai em espírito tienen que e em hacerlo verdade. E tem que en ser el cuerpo feito místico no de corpo Jesucristo, místico de que es Jesus el templo Cristo, espiritual. que é o templo espiritual. Y ahora, Agora, los escogidos os escolhidos de la primera edad de la iglesia da entre los primeira gentiles era da igreja dentre os adoraron a gentios Dios. adoraram a Deus. ¿Dónde? Onde? Pues en la casa de Dios. Pois na casa de Deus. ¿En qué etapa? Em que etapa? En la etapa, Na etapa de la primera edad da primeira de la era iglesia da entre los igreja gentiles. dentre os gentios. Esa fue la edad Esta foi a era presente presente para aquel tiempo. para aquele tempo.
Y así, E assim, los de la segunda edad os da segunda era adoraron a Dios adoraram a en la Deus casa na de Dios, casa de Deus, que es la iglesia de que é a Jesucristo, igreja de Jesus Cristo, en la segunda edad. na segunda era. Y así, E assim, los de la tercera os da terceira adoraron a Dios en la casa de adoraram Dios, a Deus na en casa la de Deus tercera na edad. terceira Los de la era, cuarta os da quarta edad en la era, cuarta na edad, quarta en la era, casa os de Dios, na en casa el de lugar Deus santo. no lugar santo. Todos ellos Todos en el eles lugar santo, no lugar adorando santo, a Dios, adorando a en Deus espíritu y en em verdad. espírito e em Los de la verdade. quinta E edad, os da quinta pues, era, pois na quinta en la quinta edad adoraron a Dios adoraram a Deus en espíritu y en verdad, em espírito e verdade. en el lugar santo. No lugar santo. Los de la sexta edad, Os da sexta los del era, tiempo de Wesley, os do tempo de Wesley, adoraram a Deus, adoraram a Deus en la casa de Dios, na casa la iglesia de de Deus, na Jesucristo, igreja de Jesus en la sexta Cristo, na sexta etapa etapa, o sexta edad ou de la sexta iglesia de era da Jesucristo igreja entre de los Jesus gentiles. Cristo dentre os Los de la gentios. séptima edad Os da sétima adoraram a era Dios en la adoraram séptima a edad. Deus na sétima era. Esa edad corresponde Esta era a corresponde Norteamérica. à América do Norte. La séptima edad. A sétima era. Como la sexta Como a sexta corresponde a Inglaterra, corresponde a Inglaterra y la quinta e a corresponde quinta a Alemania. corresponde à Alemanha e assim por diante. Cada era foi cumprida em cada território escolhido por Deus. E o mensageiro foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. E agora, luego de la séptima edad, depois da sétima y era, de esa etapa e que el desta reverendo etapa William que Branham o le llama reverendo William Branham la chama etapa del cuello, a etapa do pescoço, que fue la etapa que foi a etapa donde el precursor onde o precursor tuvo una brecha teve uma brecha y donde llamó e onde chamou y preparó e preparou al pueblo ao povo y les dijo e disse-lhes lo que iba a ser o que iria fazer, la venida del Señor, a vinda do Senhor, o que a vinda do Senhor E lhes ia mostrou fazer, e mostrou-lhes que había que subir que tinha que subir más arriba. mais acima. Más arriba Mais acima es más arriba del cuello. é Y acima más do arriba del pescoço. cuello E acima do es la pescoço cabeza. é a cabeça. y la edad de la E cabeza a era da cabeça es la edad de la piedra é a angular. era da pedra angular. Y ahora en la edad de la E piedra agora, angular na era da pedra angular, es el lugar este é o lugar donde Cristo estará onde Cristo velado estará e revelado velado e em seu revelado ángel em mensageiro, seu anjo mensageiro, hablándonos nos todas falando estas coisas todas essas que devem coisas suceder que pronto, brevemente devem e revelando acontecer assim e nos revelando el assim mistério del o sétimo mistério sello, do sétimo el mistério selo, de sua venida, o mistério da sua vinda en el día no postrero, último dia, en medio de su iglesia. dentre sua El igreja. reverendo William Branham dijo: O irmão Branham Pero disse, cuando nuestro mas Señor quando Jesucristo nosso venga, Senhor Jesus Él Cristo vendrá venha, sobre un caballo ele blanco virá como la sobre nieve um cavalo branco y será como a neve e será completamente Emmanuel, completamente la palabra de Emmanuel, Dios a palavra de Deus encarnada encarnada en un hombre. em um Si homem. encontramos ese Se hombre, encontrarmos a esse homem, encontraremos a Cristo, el verbo, ao Verbo, el ángel del pacto, ao anjo do pacto, Jesucristo en Espíritu Jesus Santo, Cristo em Espírito velado Santo, velado y revelado en carne humana, em carne en humana, su ángel em mensajeiro. seu anjo Si mensageiro. encontramos Se esse homem, encontrarmos a este esse homem, mensageiro, a este mensageiro, habremos encontrado teremos encontrado a Cristo velado, a Cristo y velado revelado en un hombre revelado em um homem deste tiempo final, deste tempo en final, medio de su iglesia, entre sua igreja, en la edad de la piedra na angular. era da pedra Y por medio angular. de ese hombre E através nos deste estará homem, hablando ele nos Cristo estará falando, todas Cristo estas nos estará cosas falando que todas deben estas suceder coisas que pronto, brevemente y nos devem estará dando acontecer, así e assim la fe, nos estará la dando a revelación fé, a para ser revelação transformados para sermos y llevados transformados con e Cristo levados com a la Cristo cena de las bodas para del a Cordero. ceia das bodas ¿Vieron do lo sencillo que es Cordeiro. todo? Viram Todo quão es tan simples é sencillo tudo é tão simples. que lo que Que necesitamos o que es nós necessitamos é escuchar escutar y creer e crer lo que ha sido no dicho que foi dito por el reverendo William Branham, através do reverendo que William será Branham, que será el cumplimiento o cumprimento de la segunda da venida de segunda Cristo. vinda de Cristo. E agora, agora subimos à edad de la piedra subimos angular à era da pedra angular para adorar a Dios para adorar a en Deus espíritu y verdad, em espírito e verdade, en la edad de la piedra na angular, era da pedra angular, en la casa de na Dios. casa de Deus. Y ese es el lugar E este é o santísimo lugar santíssimo del templo espiritual do de templo Jesucristo, espiritual de Jesus Cristo, nuestro Salvador. o nosso y ahora, Salvador. E agora, en la parábola na parábola del rey do rei que preparó bodas que preparou o as fiesta bodas, de ou a boda, festa o de cena de bodas, boda ou ceia de bodas para su hijo, para seu filho, y mandó a llamar a los e invitados. mandou chamar os E não convidados. quisieron E estes ir. não quiseram ir. Él mandó Ele mandou a su siervo seu servo a buscar a buscar a los cojos, a los aos mancos e a los coxos, ciegos, aos mancos e cegos, y a entrarlos dentro de la casa para que entrassem para dentro que se da llene la casa. para que a casa se enchesse y estén e que en esa gran fiesta. estivessem nesta grande Y festa. luego el siervo E a dice: seguir o servo disse: se ha hecho como tú dijiste, foi feito como tu disseste. y todavía hay lugar. E todavia há lugar. Durante las 7 edades Durante as 7 eras se hizo como Cristo dijo, se fez como Cristo como el disse, padre de familia como dijo. o pai de família disse. y todavía hay lugar en la casa há de Dios. lugar na casa de Deus. Se llenó Se el encheu lugar santo o lugar santo
de la casa de Dios da casa de Deus durante las 7 edades. durante as 7 eras. Pero ahora Mas agora, todavía hay lugar, todavía há el lugar, lugar santísimo no lugar de la casa de santíssimo Dios, da casa que es de la edad de la Deus, que é piedra a angular. era da pedra angular. E agora Es enviado el siervo fiel y prudente, é enviado o servo Del dia fiel e posterior, prudente do último dia, ungido por el Espíritu ungido Santo, pelo Espírito Santo, para buscar por los caminos pelos y caminhos por los collados, e pelos valados, latinoamericanos y caribeños, latino-americanos e caribenhos, a todos los que quieran venir aqueles que queiram vir para esa gran fiesta, para esta grande festa, essa grande cena, para esta grande ceia, la casa de Deus, na casa de Deus, porque hay lugar todavía há lugar. y eso es lo que está pasando en la Isto é actualidad. o que está acontecendo atualmente. Cristo está trayendo a su Cristo está iglesia, trazendo a sua igreja, a su casa, a sua casa, a sua família, a sua família, latino-americanos y caribeños, latino-americanos e caribenhos, porque la gran fiesta porque a grande de la festa cena das bodas del da Cordeiro ceia das bodas do se Cordeiro tiene que llevar a cabo. tem que ser Y en realizada. la casa de Dios E a casa de comemos Deus, espiritualmente, comemos la comemos a palabra, palavra, que es alimento que é o espiritual para alimento nuestra alma, espiritual para nossa alma. y después E depois que seamos transformados, e sejamos nos iremos transformados, con Cristo nos iremos com Cristo a la cena de las bodas del para a Cordero en el ceia cielo, das bodas do Cordeiro a no esa gran céu, fiesta para celestial. esta grande festa celestial. Ahora podemos ver Agora podemos ver la bendición tan a grande bênção tão grande que há en la casa de na Dios, casa de Deus, en la posición, na posição correspondiente a este tiempo a final. este tempo final. Y en la casa de Dios, E a casa de Deus, de etapas pasadas, de etapas passadas, ya todo pasó. já tudo Todo é passou, história. tudo já é história. Pero ahora en la casa de Dios, Mas agora, na casa de en el Deus, único lugar que o quedaba único lugar que restava y que está siendo llenado e que está sendo Hay preenchido, lugar. há lugar para los para latinoamericanos os y caribeños, latino-americanos e que tienen caribenhos sus nombres que têm escritos seus nomes en el escritos cielo, no céu, en el libro de no la vida del livro da Cordero, vida do Cordeiro, desde antes de la fundación desde del antes da mundo. fundação do mundo. Y hay alimento espiritual. E há alimento espiritual, El mensaje a mensagem del Evangelio del Reino. do Evangelho do El Reino, mensaje a mensagem de la gran voz de da trompeta. grande voz de trombeta, El mensaje a mensagem del maná escondido. do maná La escondido, revelación a revelação de la segunda da venida de segunda Cristo, vinda de como leão Cristo, de la como tribu de leão Judá, da tribo de como Judá, rei de reis como y rei dos señor dos reis e senhores, senhor dos en su senhores, obra na sua de obra reclamo. da reclamação. ¿Para quiénes? Para quem? Para todos los que Para estarán todos os que en la posición correcta, estarão na posição en correta la casa de Dios. na casa de ¿Cuál Deus. es la posición E qual é correcta a de este tiempo posição final? correta nesse tempo La edad de final? la piedra A angular. era da pedra angular. Ese es el lugar Este é o lugar donde son colocados onde los escogidos os de Dios escolhidos de Deus en este tiempo são final. colocados nesse Ese es tempo el lugar final. en la casa de Este é o Dios, lugar na casa de Deus, donde son colocados onde são y adoran a colocados Dios e en espíritu adoram y a en Deus verdad. em espírito e verdade. ¿Dónde adora usted? Onde você adorará? En la casa de Na Dios, casa de Deus, en tiempo presente. no tempo presente. Dice o reverendo William Branham, Disse o reverendo William Branham, en la página na página 167 del libro de 167 citas, do livro de citações, párrafo 1491, el cual es un 1491, extracto o qual é um del extrato mensaje, da mensagem, el único lugar o provisto de único Dios para adorar. lugar provisto por Página Deus para 40. adoração. Agora Página podemos 40. Agora podemos ver ¿Dónde aonde adoran los hijos de Dios? os filhos de Deus adoram, Los miembros de la iglesia de os Jesucristo membros da Igreja de en Jesus este tiempo Cristo final. neste tempo final. En la casa de Na Dios, casa de en Deus, tiempo presente. em tempo Ou seja, presente, ou en seja, la iglesia del na Señor igreja Jesucristo, do Senhor en Jesus la edad Cristo, correspondiente na a este era tiempo correspondente final, a este que es tempo la edad final, que é a de la era piedra angular. da pedra Para eso angular. somos llamados Para isto é que y somos juntados chamados e en la edad juntados de la piedra na angular, era da pedra en la angular, casa de Dios, na para casa de adorar a Deus, Dios para en espíritu y adorar verdad, a Deus em y espírito e escuchar su verdade, e palabra, escutar sua y obtener palavra así e assim obter la revelación, a revelação, la fe a fé del rapto, do arrebatamento, que es la revelación, que é a revelação que nos dan los truenos que os de trovões Apocalipsis do capítulo 10 Apocalipse y los truenos 10 de nos Apocalipsis dá, capítulo 10 e os trovões do Apocalipse es capítulo la voz de 10 Cristo é a voz de Cristo clamando, clamando como cuando como ruge un quando león, brama o leão, y 7 truenos e 7 emitiendo sus trovões voces. emitindo as suas La voz de vozes. Cristo A nos voz revela de Cristo nos revela el misterio del séptimo sello. o mistério do Ou sétimo seja, o selo, ou mistério da seja, sua venida. o mistério da sua vinda. Y su venida E a sua vinda es clamando, é como clamando cuando ruge un como quando león. brama o leão. Ese es el misterio más Este é o grande maior mistério de toda la de Biblia. toda a Bíblia. El misterio O que mistério cuando fue abierto en el cielo, que, quando foi aberto no causó céu, silencio en el cielo, ocasionou silêncio como no por céu, media hora. como por meia hora. Ahora vean lo grande. Agora vejam o grande que es esse que mistério é este mistério en el reino de no Deus. reino de Deus. Causó silencio en el cielo, Ocasionou silêncio no céu, como por media hora. como por meia Vean lo hora. grande Vejam o que es quão esse grande é mistério este mistério Del reino de do Dios. reino de Deus. Dice el reverendo William O Branham, reverendo William Branham En la diz, página na página 167, 167, párrafo 1490, parágrafo 1490. ustedes tienen que morir a la edad pentecostal. Vocês têm que morrer na era pentecostal. Dejar nada de ello sobrando.
Não deixar nada dele Quemarlo todo. sobrando. Queimar porque va a tudo ser com fogo. quemado como el tallo de donde salió el trigo. Porque vai ser queimado como o talo de onde o trigo saiu. El tallo, O talo, la denominación, a denominação, tiene que ser quemada. tem que ser queimada. Por eso, No lleven su denominación al nuevo mensaje. Não levem a sua denominação à Esta mensagem es la nova. palabra. Esta é a palavra. Y ahora veamos la E página agora vejamos a 160 página 160 para ver qué nos dice. para ver o que nos diz. En la página 160 Na página 160 nos dice nos diz, el párrafo 14:28. no parágrafo 1428, Y esta luz de la tarde, e esta luz da tarde, por supuesto, supostamente, la gran luz que vendrá, a grande luz que Quando virá, Jesucristo quando mesmo Jesus será manifestado aqui mesmo na será terra, manifestado aqui na ou terra, arriba no cielo, ou acima nos llevándose a céus, su novia. levando sua E noiva. entonces el E então milênio o milênio começará. Ahora la gran luz que vendrá Agora, a grande luz que virá, La luz maior, a maior luz, es la venida del é a Señor. vinda do Senhor. Él dijo, yo soy la Ele luz del disse, eu mundo. sou a luz do mundo. Los mensajeros Os mensageiros fueron luces foram luzes en la edad que les tocó vivir. na era que lhes correspondeu Pero a luz viver, maior mas a maior luz es la venida é a del Señor. vinda do Senhor. Es Cristo en É su venida Cristo em sua vinda en el día no posterior. último dia. Ahora podemos ver Agora podemos ver dónde nos encontramos onde nos encontramos, en el cuerpo no místico corpo místico del Señor. do Senhor. Miren lo que nos dice Olha o que nos en diz esta misma página nesta 160, mesma página párrafo 160, 14:25. no parágrafo 1425. Ellos no podían hacerlo Eles não podiam porque fazê-lo, Dios había escogido al hombre porque para la Deus edad escolhera ao homem para a y era. escogió el mensaje E escolheu a mensagem y aún la e naturaleza del ainda hombre a natureza do homem y lo que se aceptaría en esa edad, e o que se aceitaria nesta era. lo que él podía exponer y cómo podía exponerlo. O que ele podia expor e como podia expor. Con la naturaleza de ese cierto hombre, Com a natureza desse certo él homem, podía cegar los ojos de otros. ele podia cegar os olhos La de palabra que outros. ese hombre diría, As palavras que esse la homem manera diria, en que él se portava, a maneira que ele se portava, cegaría a otros cegaria outros y abriría los ojos. e abriria os a outros. olhos de outros. O sea que a unos Ou seja, que cegaria a uns cegaria y a otros les abriría los lhes ojos. abriria os olhos. ¿Ven? Vem? Él vestía al hombre en el tipo de ropa que él era. Ele vestiu o homem no tipo de roupa que ele era. La naturaleza, A natureza, la ambición a ambição y todo, e tudo, exactamente la manera que a él maneira tenía que que ele ser. tinha que ser. Era perfectamente, Era perfeitamente escolhido para esa cierta para gente esta certa, que él llamaría essa certa gente para que ele esa cierta chamaria edad. para esta certa era. Y ese era el único hombre E esse era o único homem que podía que podia ser el instrumento de Cristo ser o instrumento de Cristo para Cristo llamar para Cristo chamar juntar a seus e escolhidos juntar os seus em escolhidos cada edad. em cada era. Outro homem não servía. não serviria. Por quê? Porque el hombre, Porque o el homem, mensajero para o cada mensageiro para cada Cristo era, lo escogió Cristo desde escolheu antes da fundação desde do mundo. antes da fundação do mundo. Por lo tanto, Portanto, não podia ter outro não homem podia ter outro fora homem daquele que ele havia fora escolhido daquele que ele para essa escolhera edad. para esta era. Si había otro hombre sobresaliente, Se houvesse outro homem sobressalente, vendría a ser ayudante seria um del ajudante mensajero. do mensageiro, Pero não poderia mas não poderia tratar de sobresair tratar mais que o de se mensageiro, sobressair mais do que o mensageiro, teria problemas porque teria problemas com Deus. ahora podemos ver Agora podemos ver el programa de o Cristo programa de Cristo para cada edad. para cada era. Dios tiene Deus tem una cosa para cada uma edad. coisa para cada era. Un mensajero Um mensageiro con un mensaje com uma mensagem para una edad. para uma era. Y eso es lo único. E isto é a única Que coisa funciona que funciona para essa edad. para essa Outra era. coisa Outra coisa não pode funcionar. não pode funcionar. Otra cosa Outra coisa no puede llevar a cabo. não pode realizar obra de Deus a obra de Deus para esse tempo. para esse tempo. Tiene que ser Tem que ser lo que Dios escogió aquilo que Deus escolheu para esse tempo. para esse tempo. Y nada más. E nada mais. Y tiene que ser E tem que ser sencillo simples, como siempre ha sido. como sempre foi. Y eso sería E isto seria la palabra a palavra velada em um ser humano. em um ser humano. Cristo, el Espíritu Cristo, Santo, o Espírito em Santo, um ser humano, em um ser humano manifestado, operando en ese tiempo. nesse tempo. Y ahora, E agora,
¿Cómo fue? Como foi? En las 7 edades de la iglesia, Durante as 7 eras da igreja, por medio de los 7 mensajeros, através dos 7 será en mensageiros, la edad de la piedra angular, será na era da pedra por medio angular, del ángel de através Jesucristo, do anjo por de medio Jesus del Cristo, mensajero, através do de la mensageiro edad de la piedra da angular. era da pedra angular. Y todo lo que hará E Cristo tudo que por medio Cristo de su fará ángel através mensajero, do seu anjo ya lo mensageiro, reflejó já en los 7 o ángeles refletiu mensajeros nos 7 de anjos las 7 mensageiros dones das 7 y eras en los apóstoles e nos también. apóstolos também. Y aún se reflejó E mesmo ainda en los profetas refletiu-se del nos Antiguo profetas Testamento do Antigo y Testamento en el mismo e no Jesucristo. próprio Jesus Cristo. Y ahora E agora podemos ver el podemos porquê ver o porquê para cada edad. para cada era. Deus tem um mensageiro Deus tem um mensageiro com mensagem. com uma mensagem. Y no funciona otra cosa, E outra coisa não sino funciona senão lo que Dios ha aquilo prometido que Deus prometeu para ese tiempo. para esse Um tempo. mensageiro Um mensageiro com mensagem, com uma mensagem, trayendo el mensaje de trazendo Dios a mensagem de Deus para ese tiempo. para esse Y llamando y tempo. juntando E chamando e a juntando sus escogidos. aos seus escolhidos. El buen pastor, O bom pastor, en el mensajero de cada o edad, anjo mensageiro de cada era, chamando as suas ovelhas, ovelhas, das quais escutam a as sua quais voz, escutam sua são voz, chamadas e são juntadas chamadas e en el juntadas redil del no Señor. aprisco do Senhor. Y habrá un rebaño E haverá um rebanho y un pastor. e um pastor. ¿Por qué? Por quê? Porque sus ovejas Porque as suas ouvem ovelhas sua voz. ouvem a sua voz y lo siguen. e o seguem. Oyen su voz por medio Ouvem del sua mensajero de voz cada edad através do mensageiro de cada e era lo siguen. e o seguem. y son colocadas E são en el colocadas cuerpo místico no de corpo Cristo místico de Cristo. E perseveram aí E perseveram aí todo el tiempo. todo o tempo de sua idade. da sua era. Ahora podemos ver Agora podemos ver que la iglesia de Jesucristo que a igreja de para Jesus este tiempo Cristo final para este tempo final tiene la promesa tem a promessa de conocer de conhecer su posición a sua posição en el reino de no Dios, reino de o sea, Deus, en la casa ou de seja, Dios, na casa de en la Deus, iglesia de na Jesucristo, igreja de Jesus Cristo, para ahí para aí adorar a Dios adorar en a espíritu y Deus verdad em espírito e em y verdade escuchar su palabra e escutar sua y ser palavra preparada e ser para ser preparada transformada para ser transformada y llevada con Cristo e levada com a la Cristo cena de la boda para del a ceia Cordero en el das bodas cielo. do Cordeiro no céu. Cada miembro del cuerpo místico de Cristo Cada membro do corpo místico de Ocupará Cristo ocupará la posición a posição correta en el cuerpo no místico de corpo Cristo. místico de Cristo. O sea, Ou seja, estará en la edad de la piedra estará angular, na era da pedra escuchando la voz angular, de Cristo, escutando a por voz de medio de su Cristo ángel através mensajero, do seu anjo mensageiro, dándonos a conocer nos dando todas conhecimento estas de cosas todas essas que deben coisas, suceder as pronto. quais brevemente devem acontecer. Ahí estará cada escogido de Aí Dios cada escolhido de en Deus este tiempo estará final. neste tempo final. Y cuando haya E subido quando tenha a la edad de la subido a piedra era angular, da pedra angular, al cuerpo místico de ao Cristo, corpo místico de Cristo, al lugar santísimo ao de su lugar templo espiritual, santíssimo de seu templo espiritual, cada persona que tiene su nombre que escrito en tenha el libro seu de la nome vida del escrito Cordero, no livro da vida do Cordeiro, entonces se completará então completar-se-á la iglesia a de igreja de Jesus Cristo. y luego Cristo E a seguir Cristo terminará su obra de terminará intercesión en el sua cielo, obra de intercessão porque no ya céu, habrá hecho porque intercesión já terá hasta por el intercedido último pelo último de los dos escogidos. escolhidos. Y entonces E saldrá del então trono de sairá do intercessão, trono da intercessão. tomará el título de Tomará propiedad, o título el de libro de los 7 propriedade, o sellos, livro dos 7 lo abrirá en el selos, cielo, o abrirá no céu. luego E reclamará a seguir todo lo que la reclamará redimió con tudo su que ele sangre redimiu preciosa, com seu precioso lo sangue, traerá a la o tierra, trará à terra. y entonces E então traerá la resurrección de trará los a muertos en ressurreição Cristo dos mortos y em la Cristo e a transformación de nossa nosotros que transformação vivimos, dos que estamos vivos. y luego tendrá E a seguir una manifestación en terá toda su uma plenitud, manifestação plena de 30 a 40 de 30 a dias. 40 dias, en donde quando el pueblo hebreo o povo hebreu será despertado. será Verá essa desperto, manifestação de verá Cristo, esta manifestação del de ángel del Cristo, pacto, do anjo do pacto, en medio de su iglesia, entre sua igreja, en el lugar santísimo no del lugar templo espiritual de santíssimo do templo Cristo, espiritual de Cristo, y dirá, este é al que nosotros ao que estamos nós esperando. estamos esperando. El reverendo William Branham O reverendo William Branham nos habla de esto nos fala disto en la página na 22 y página 23, 22 e 23, digamos la 22, digamos 22, párrafo 176, parágrafo del libro de 176 citas, do livro de citações, donde dice, onde diz: cuando el Señor Jesucristo venga por su novia, quando o Senhor Jesus Cristo venha por e sua ellos, noiva, e os eles, hebreus, os lo vean hebreus, a él, o vejam, Él dirá, eles dirão, o ellos dirán, esse es el que hemos esperado. este é o que temos Allí esperado. está ele. Ali está ele. Él se levantará con sanidad en sus alas. Ele se levantará com cura em suas asas. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês. ¿dónde lo verán? Onde o verão? Los hebreos Os hebreus manifestados manifestado. ¿Dónde? Onde? en el cuerpo No místico. corpo místico del Senhor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Ahí es donde estará Aí é onde Cristo, el ángel del pacto, Cristo, o anjo do pacto, manifestado, estará velado y revelado manifestado, velado e em revelado seu em mensageiro, seu anjo mensageiro en el día no posterior. último dia. Vean ustedes, Vejam vocês, como nos dice también como também nos diz el reverendo William o Branham, reverendo William en la Branham, página 41, na página 41, verso 333, verso 333, dice o pregunta, diz ou pergunta: ahora,
¿cuándo vuelve el evangelio a los judíos? Agora, quando volta, retorna o evangelho aos Cuando el día judeus? del gentil se acabe. Quando o dia dos gentios se acabe. El evangelio está listo para ir a los judíos. O evangelho está pronto para ir aos judeus. Si solo pudiera predicarles una cosita que está a punto de suceder aquí. Ó, se só somente eu pudesse pregar uma coisinha que está por acontecer aqui. ¿Ve? Vê? Aquí mismo en este día Aqui mesmo neste dia. Vê? está por acontecer. Está por acontecer. Cuando entremos a la edad de la iglesia Quando entremos à era da y igreja, esta grande cosa que está por suceder. e esta grande coisa que está por Seguirá a suceder, revelação, seguirá a capítulo revelação 11. 11, capítulo 11. Y levantará esos dos profetas. E levantará esses dois Moisés e profetas, Elias e Moisés. e Moisés, Retornando otra vez por los judíos. retornando outra vez pelos judeus. Estamos listos para eso. Estamos preparados para Todo isso. está situado en orden. Tudo está situado em Listo. ordem, preparado. Este mensaje Esta gentil, mensagem gentil, Así como los mensagem judíos lo trajeron a los assim gentiles, como os los judeus gentiles lo trouxeram llevarán aos atrás a los os judíos gentios otra vez. o retornarão y el rapto para os judeus outra vez. vendrá. E o arrebatamento virá. Y continuamos en la página, la misma página, E continuamos na mesma párrafo página, 334, parágrafo donde dice: 334, onde diz: oh José, Ó José, cuando él vio al chico Benjamín quando ele parado viu allí, o menino Benjamim parado ali, o sea, José, el hijo de Jacob, ou seja, José, o filho de Jacó, ese es su hermano menor. esse Ele viu al chico é Benjamim, seu irmão menor. Ele viu agora o pequeno tão jovem, Benjamim, agora tão jovem, situado allí. situado ali. Las tribus de la tierra, As tribos da terra, o los judíos, ou os judeus, retornan allí donde habrá retornam ali onde verão 144.000 de ellos 144.000 parados allí deles parados para lá, recibir a Cristo, para receber a cuando Cristo le vean quando venir. o vejam vir. Y esos 144.000 E estes 144 estão mil representados são representados en Benjamín, por Benjamim, el hermano menor o irmão mais De novo José. de José, y hermano e irmão De padre por e de parte madre. de pai e de mãe. Ellos dirán: Eles dirão: he aquí, eis aqui, este es nuestro este Dios, é o nosso Deus, en quien hemos em que esperado. temos esperado. Así es como ellos Assim é como eles lo recibirán. o receberão. Y ahora podemos ver E agora podemos ver cómo será como será que el mensaje irá que a mensagem irá al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Ahora podemos ver Agora podemos ver que la iglesia de que Jesucristo a igreja de Jesus Cristo, en este tiempo final neste tempo final, estará estará en la posición correcta. na posição correta, En la casa de na Dios. casa de Deus. La casa de Dios es A la casa iglesia de de Deus Jesucristo. é a igreja de Jesus Cristo. Y estará E estará en la parte de la casa de na Dios parte da casa que de le Deus corresponde en correspondente este tiempo final. a este En el tempo lugar final, santíssimo, do lugar santíssimo, del templo de do Dios, templo de la de casa Deus, de Dios, da casa de la iglesia de de Deus, da Jesucristo, igreja de Jesus escuchando Cristo, la voz de Cristo, escutando a voz por de medio de Cristo, su ángel mensajero, através de seu el anjo siervo mensageiro, fiel y prudente, o servo fiel e que nos prudente, estará dando el que alimento estará nos espiritual dando o para alimento nuestra alma espiritual para nossa alma, en este tiempo final. neste tempo O final, sea, la ou revelación seja, a revelação del do séptimo sétimo selo, la revelación a revelação de la segunda da vida de segunda Cristo, vida de como Cristo, leão como da leão da tribo tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, en su na obra sua obra de reclamo. da reclamação. Ese es el maná escondido Este é o maná escondido para todos nosotros, nós, en la edad de la piedra na era angular, da pedra la angular, edad a del era lugar do santíssimo, lugar santíssimo, del templo do espiritual de templo Cristo, espiritual de Cristo, para poder comer esse para alimento poder espiritual, comer este alimento espiritual, la revelación de a la segunda revelação venida de da Cristo. segunda vinda de Cristo. Hay que estar en la posición Tem que correcta, estar na posição en la correta, casa de Dios. na casa de Y la Deus, posición na correcta posição es correta, la que edad é a de la era piedra angular. da pedra angular. Y ahora, E agora? ¿dónde está? Onde estão Los que estarían aqueles que estariam en la posición na posição correcta, correta, en la casa de Dios na en el día casa de Deus postrero? no último Pues dia? aquí estamos. Pois aqui estamos. Estamos en la edad de la piedra Estamos na angular, era da pedra comiendo angular, el alimento espiritual, comendo o alimento del maná espiritual, do escondido, maná escondido, la revelación a del séptimo revelação sello, do sétimo la selo, revelación a revelação de la segunda venida de da Cristo, segunda vinda de como leão Cristo, de la como tribo de leão Judá, da tribo de como rei Judá, de reis como rei dos e reis senhor dos e senhores, senhor dos em senhores, sua obra de na reclamação. sua obra da E isso reclamação. E isto é la fe de rapto, a fé do la arrebatamento, revelación para a ser revelação transformados para y sermos raptados con transformados e Cristo y arrebatados llevados com Cristo a la cena del e Cordero levados del para a cielo. ceia das bodas do Cordeiro Vem do a céu. importância Veio a de importância de estar en la posición na correcta, posição correta, en la posición, na posição, en la casa de na Dios que casa nos de Deus corresponde. En correspondente. este tiempo final, Neste tempo nadie final, más podrá estar ninguém escutando mais poderá la estar gran voz de escutando trompeta, a grande voz de ni comiendo trombeta, el maná escondido, nem comendo si no o está maná en la escondido, se posición não correcta, estiver na posição correta, en el cuerpo no místico de corpo Cristo, místico de que Cristo, es la edad que é de a la piedra era angular. da pedra angular. Ahí es donde se Aí oye é onde é ouvida la gran voz de a trompeta grande del voz de Evangelio del trompeta Reino, do Evangelho do Reino siendo predicado. sendo pregado.
por el ángel del Señor pelo Jesucristo, anjo do Senhor Jesus ungido Cristo, con el Espíritu ungido Santo pelo Espírito en este Santo tiempo final. neste tempo Por lo final. tanto, Portanto, es la voz del Espíritu é a Santo voz de do Jesucristo, Espírito Santo de a Jesus través de su Cristo, ángel mensajero, através de seu anjo dándonos mensageiro, testimonio nos de testificando todas estas cosas todas essas que deben coisas suceder pronto. que brevemente devem acontecer. Y así E assim, es como la iglesia de é como a Jesucristo, igreja de Jesus Cristo, los escogidos de os Dios, escolhidos de Deus, en este tiempo final, neste tempo final, estarão en la posición na correcta, posição correta, adorando a Dios en adorando a espíritu y Deus verdad, em espírito e en verdade, tiempo presente. em tempo presente. E el tiempo presente E o en la tempo casa de presente Dios na casa de Deus no es la primera edad, não é a primeira ni la era, segunda, ni la nem a tercera, segunda, ni la cuarta, ni la terceira, quinta, ni la nem a sexta, quinta, ni la nem a sexta, séptima, nem a sétima, sino mas la edad de la a piedra era da angular. pedra angular. Esa es Esta é la posición a posição correta en este tiempo neste presente. tempo presente. Esa es Esta é la etapa a etapa de ouro, a edad de ouro, a era de de la ouro iglesia de da Jesucristo Igreja de Jesus Cristo en este tiempo neste tempo final. ¿Dónde adora usted? Onde você adorará? Pues en la casa de Dios. Pois na casa de Deus. ¿En qué tiempo? Em que tempo? En tiempo Em presente. tempo presente, En la edad de la na piedra. era da pedra angular. Nuestra posición A nossa posição en la casa de Dios. na casa de Deus. Hemos visto nuestra Temos posición en la visto casa a de nossa Dios posição na casa de Deus. como el grupo Como grupo del cuerpo mixto do de corpo creyentes místico de crentes del día postrero. do último dia. Estamos en la edad Estamos na era del alma da alma de la iglesia de da Jesucristo. Igreja Por de Jesus eso es la edad de Cristo. oro. Por isto é que a era Y de por ouro. eso el E mensaje por isso a viene mensagem vem directamente a nuestra diretamente alma à nossa alma en este tiempo final. neste tempo final. Y nos abre el E entendimiento nos abre o entendimento. y nos abre las E nos escrituras abre as escrituras en este tiempo final. neste tempo final. en la edad de la piedra Na angular, era da pedra angular, que es la posición que é a posição correspondiente a este correspondente tiempo final. a este tempo final, En la casa de na Deus. casa de Deus. Hemos visto Temos visto nuestra a posición nossa posição en la casa de na Dios casa de Deus, para estar escuchando para estarmos escutando la voz de Cristo a por medio de voz su de ángel Cristo mensajero, através de dándonos a seu anjo conocer mensageiro, nos dando todas estas conhecimento cosas que de deben todas as suceder coisas pronto. que brevemente devem acontecer y estar así e comiéndonos assim el estar alimento comendo o espiritual de alimento nuestro espiritual día do nosso dia y estar adorando e a Dios estarmos adorando a en Deus espíritu y em verdad, espírito e verdade en la casa na de casa de Deus en tiempo presente em tempo y estar presente siendo e preparados estarmos sendo para preparados ser para sermos transformados y llevados con e Cristo levados com a la Cristo cena para a del ceia das Cordero bodas del do cielo. Cordeiro no céu. ha sido para mí un Para privilegio mim foi um grande privilégio estar con ustedes estar com en esta vocês ocasión, nesta ocasião, dándoles testimonio testificando-lhes de nuestra posición da nossa posição en la casa, na casa de Dios. de Deus. Nuestra posición en la casa de Dios. A nossa posição na casa de Deus. Hemos visto lo sencillo que es Temos todo. visto quão simples é tudo. Por quê? Por quê? Porque las escrituras Porque as escrituras Han sido abiertas foram abertas para todos nosotros. para todos nós. Y ahora la casa de Dios E agora a casa de Deus, en tiempo presente, em tempo presente, en la edad de la piedra na angular, era da pedra es la que angular, tiene é aquela que las tem bendiciones as bênçãos para todos nosotros. para todos nós. y la casa de Dios, E a casa de Deus, que es la iglesia de que é a Jesucristo, igreja de Jesus Que é o Cristo, templo. que é o templo espiritual de Cristo, espiritual de Cristo, es el templo é o templo en donde Cristo estará onde manifestado Cristo estará manifestado también en el reino milenial. também no reino milenial. Ahora podemos ver Agora podemos ver que también hay un nuevo orden sacerdotal que também há uma nova ordem sacerdotal, al cual pertenecemos, a qual pertencemos todos nós, porque somos reis porque somos reis e sacerdotes e com Cristo. sacerdotes E com jueces Cristo, também com e Cristo. também juízes com Assim Cristo. é que tendremos Assim é que teremos com Cristo Cristo el poder o poder político político de la teocracia da teocracia y también el poder e também o poder religioso religioso y también el e poder também o poder judicial. judiciário. Todos esos poderes Todos esses poderes serán de Cristo y su iglesia. serão de Cristo e da sua igreja. Y ahora podemos ver E agora podemos ver dónde nos encontramos onde nos encontramos en este tiempo final. neste tempo final. En la posición, Na posição correta. correta, En la casa de Deus. na casa de Deus, En la posición na posição de la edad de la piedra. da era da pedra angular. esa es nuestra posición. Esta é a nossa En la posição casa de Deus. na casa de Deus. Porque esa es la posición Porque esta é a posição en la casa de Dios na casa de Deus correspondiente a este tiempo a final este tempo para a final América Latina para a América e Latina el Caribe. e Caribe.
Que las bendiciones de su Que Cristo, as las del bênçãos pacto, de Jesus Cristo do sean anjo do sobre pacto todos sejam ustedes sobre todos y vocês sobre mí también. e sobre mim também. Y pronto se E complete breve el seja número de los completado o escogidos número de dos Dios. escolhidos de Deus. Y pronto E todos breve los todos muertos en os mortos em Cristo sean resucitados en cuerpos ressuscitem em corpos eternos. eternos. Y nosotros los que E nós vivimos que estamos vivos seamos transformados. sejamos transformados. Y todos levados con E todos Cristo levados com a la Cristo ceia à das ceia bodas das do bodas do Cordeiro Cordeiro no no nombre céu. eterno No nome del eterno do Senhor Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Amém. Amém. Y amén. E amém. Muchas gracias por Muito vuestra amable obrigado por atención. vossa amável atenção, Amados amigos e irmãos presentes. Será hasta el próximo até año, Dios o próximo mediante, ano, se Deus em que quiser, estarei com quando ustedes estarei novamente, com vocês novamente en este cuerpo nesse corpo ou en el nuevo ou cuerpo. no novo corpo. No sabemos cuándo los muertos en Cristo van a resucitar, Não sabemos quando os mortos em Cristo ressuscitarão, pero sabemos que es para el día mas postrero, sabemos que é para o último que dia, es el milenio que é o postrero, último milênio, que é o el séptimo milenio de Adán a sétimo Seta, milênio desde e Adão até terceiro aqui milênio de e o Cristo terceiro acá. milênio desde Cristo Pero el até año aqui. Mas o ano no lo sabemos. não sabemos. pero en algún año Mas em algum ano ha de acontecer acontecerá a ressurreição dos mortos en Cristo y nuestra em Cristo transformación. e a nossa Y la transformação. estamos esperando. E estamos esperando. La estamos esperando Estamos esperando. en la casa de Dios, na casa de Deus, en la posición na que nos posição corresponde, correspondente, que es la edad que é a era de la piedra da angular. pedra angular. Ahí perseveramos Aí perseveramos, adorando a Dios em tiempo presente, tempo presente, y escuchando su voz, sua voz, y siendo alimentados, e sendo alimentados con su palabra prometida para este tiempo tempo final. Así es que, Assim que, amados amigos y hermanos amados presentes, amigos e irmãos presentes, nos veremos nuevamente nos veremos novamente el próximo año, no próximo ano. ya sea en estos cuerpos Quer mortales seja nesses corpos ou em mortais novo corpo. ou no novo corpo. E já seja E quer seja en esta tierra nesta terra o ou en la cena de la boda na del ceia Cordero. das bodas do Cordeiro. Pero recuerden, Mas antes de recordem, ir a la cena de la boda antes del de ir Cordero, para a ceia das bodas do Cordeiro, estaremos de 30 a 40 estaremos por dias 30 a em 40 novo dias corpo, no novo e aí nos corpo. vamos a ver. E aí nos veremos. Não se preocupem. Não se preocupem. Y cuando estemos en el E nuevo quando cuerpo, estejamos no novo corpo, no se preocupen por el não se boleto, preocupem pela passagem, porque ya el porque nuevo o novo cuerpo corpo já viene con boleto vem pagado com passagem paga para recorrer el mundo para entero percorrer todo y o el mundo universo e completo. todo o universo. Porque en el nuevo cuerpo Porque no novo corpo no vamos a necesitar não iremos necessitar ni aviones nem de aviões, De automóveis? nem de automóveis, si no están disponibles. mas se não estão disponíveis. Porque viajaremos Porque viajaremos a la velocidad a velocidade del pensamiento. do pensamento. O sea, Ou que seja, no tendremos que limitaciones. não teremos limites. Tendremos un cuerpo Teremos um corpo Inmortal, mortal, incorruptível, incorruptível e glorificado, o qual será interdimensional. interdimensional. Puede viajar Poderá de viajar una dimensión a otra de uma dimensão para outra sin ningún problema. sem nenhum problema. Vean ustedes, Vejam vocês, Cristo les aparecia a sus discípulos, aparecia a seus y discípulos luego desaparecía e logo desaparecia después deles que había resucitado. depois de ter ressuscitado. y luego E ascendió al depois cielo. subiu ao céu. Ahora podemos ver Agora podemos ver que no vamos a necesitar que não iremos necessitar medios de de transportación, meios de transporte, porque allá el nuevo porque o cuerpo novo corpo já viene equipado vem equipado con todo lo que vamos a com necesitar tudo que iremos necessitar para toda la para eternidad. toda a eternidade. Aunque también Ainda que também podríamos tomar un automóvil, poderíamos tomar um automóvel, pero si no necesitamos, mas se não necessitamos, si no tenemos el dinero, ou se não tivermos dinheiro, no vamos a necesitar não iremos necessitar ni un automóvil, nem de um automóvel, ni un avión tampoco. nem tampouco de um avião. Y todos vamos a ser jovencitos, E todos seremos jovenzinhos, que es otra de las cosas importantes. que é outra das coisas importantes. isso é? E isto é Para toda la eternidad. por toda a eternidade. Ahora podemos ver Agora podemos La ver bendición tan a grande bênção que tão hay para grande los que há escolhidos de para os Dios escolhidos de en Deus este tiempo final. neste tempo final. Así es que nos veremos, Assim que nos veremos novamente, ya sea en este cuerpo, quer seja nesse corpo ou em el nuevo corpo. ou no novo corpo. desearíamos Desejaríamos vernos nos ver en el nuevo cuerpo, no novo corpo, porque eso es lo que estamos porque esperando. isto é o que nós estamos esperando. Y eso va a suceder E isto sucederá en algún año. em algum ano. Mi deseo sería que ocurra este mismo año, O bom seria que ocorresse nesse mesmo ano, pero el que lo determina mas quem determina es Dios. é Deus.
en su programa, no seu programa, él ya tiene el año ele já tem um ano, donde va a suceder onde sucederá la resurrección de los a muertos ressurreição dos mortos y la transformación de nosotros que a vivimos. nossa transformação dos que estamos vivos. Y nosotros vamos a saber E nós iremos cuál será el año. saber qual será o Quando ano nos veamos com um quando novo nos corpo. vejamos um novo corpo. Então poderemos Então mirar no poderemos calendário olhar para o calendário e e dizer: Mira, si era en este olha, año era nesse ano y no lo sabíamos. e nós não Pero sabíamos. lo importante Mas es o importante é estar preparados, estarmos escuchando preparados, a voz de escutando Cristo, a voz de Cristo, en la posición na correcta, posição correta, en el cuerpo no místico corpo místico de Jesucristo, de Jesus en la edad de la Cristo, piedra na angular era da pedra y angular dispensación del e reino, dispensação do reino, escuchando su voz, escutando sua la gran voz, voz de a trompeta grande voz de del trombeta evangelio do del reino. Evangelho do Reino. Bueno, Bem, que as bendiciones que de as Cristo bênçãos de Jesus continuem Cristo sobre ustedes continuem sobre y sobre mí vocês e también. sobre mim Y também. siga abriéndonos E las siga nos escrituras. abrindo as Escrituras. Y todos estos E misterios todos que esses están en las mistérios que Escrituras, estão nas los Escrituras, haga tan sencillos para faça-os nosotros tão simples que hasta para los nós que niños até as crianças los puedan entender. possam En entendê-los. el nombre eterno No nome eterno del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém E amém. e amém. Bueno, com nosotros Vem novamente, conosco novamente el reverendo o Miguel reverendo Bermúdez Miguel Bermúdez e o reverendo e o Tirso reverendo Ramiro Tirso Girón Ramiro Girão para Pinzão finalizar para finalizar a nuestra nossa parte en esta ocasión. nesta ocasião. Que Dios les Que bendiga. Deus os abençoe e passem todos muito muy buenas tardes. boa tarde Y que tengan e que tenham unas navidades ah, llenas de las bendiciones boas de Jesucristo. festas, O sea que cheias das pasen estos bênçãos días de Jesus Navidades, Cristo. Ou seja, que passe esses llenos dias de la bendición de de Cristo. festa cheia das bênçãos de Cristo. que vuestro corazón y vuestra E o mente vosso coração e vossa mente no estén en las fiestas, não estejam nas Sino que festas, esté em mas Cristo, sim em Cristo, nuestro Salvador, o nosso Salvador, sirviéndole servindo-o de todo corazón, de todo o coração, con todo el corazón, com todo o coração, con toda la mente, com toda a y mente con todas las e fuerzas. com todas as forças. Y estemos todos E orando todos estejamos los orando unos por los otros, uns pelos outros, para que pronto para que breve esté listo esteja cuerpo místico todo o de corpo Cristo. místico de Esté Cristo completo el preparado cuerpo místico de e o Cristo. corpo místico de Cristo E esteja seamos preparado transformados. e sejamos transformados. que Dios les bendiga Que Deus os abençoe E les guarde. e os guarde a todos. a todos. Damos graças. Agradecemos a Deus por William Soto Santiago e que Deus abençoe a William Soto Santiago com todas as bênçãos da primogenitura. Amém e amém. Y a ustedes también. Amém e amém. Eu estou transformado porque estou escutando a voz do anjo do pacto. Amém e amém. Y yo también. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bueno, gracias a Dios. Vamos. William, querido, seu povo está contigo. 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 William, querido, el himno de Eric. William, querido, seu povo está contigo. 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 Pueblo querido, yo estoy contigo y Jesucristo Povo querido, eu está estou contigo contigo e y Jesus Cristo conmigo está contigo también. e comigo também. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey,
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la Y ahora saben ustedes por qué. E agora vocês sabem por quê? Conocemos nuestra posición, Conhecemos nossa posição casa de Deus. na casa de Deus, porque Dios nos ha dado porque Deus nos tem dado un corazón, coração para crer. nos ha dado Nos deu ojos, ojitos para ver olhinhos para ver la obra de Dios, a obra de Deus, nos ha dado nos tem dado oídos para oír ouvidos para ouvir qué? Para ouvir o quê? Su potente voz, A sua potente voz, o sea, la voz del ou Espíritu, seja, a voz do Espírito. y nos ha dado un E nos corazón tem dado um coração para creer, para crer. para creer Su promesa na sua hecha promessa realidad. feita realidade. Y todos podemos decir, E todos podemos tengo dizer, un corazón tem um coração para crer. para crer. Aleluya. Gloria a Dios. Ojitos para ver la obra de Dios, oídos para oír su potente voz.
Amém. Graças a Deus. Y al tener ojos para ver, E ao ter olhos para ver, oídos para oír ouvidos para ouvir y corazón para e creer, coração para crer, caminamos en este tiempo caminhamos nesse tempo en la posición na posição correcta, correta, la edad de la piedra angular, na era da pedra en el angular, cuerpo místico de no Cristo, corpo místico de con Cristo, la fe com a fé puesta en posta Cristo. em Cristo, Con la fe com a fé puesta en Cristo, posta em Cristo. Con la fe puesta en Cristo, jamás se detener. Con la fe puesta en Cristo, jamás se le llorar. Con la fe puesta en Cristo, dispuesto voy a testificar, porque Cristo es mi roca y mi fuerte Salvador. Porque Cristo es mi roca y mi fuerte Salvador. Con la fe puesta en Cristo, jamás se detener. Con la fe puesta en Cristo, jamás se le llorar. Con la fe puesta en Cristo, dispuesto voy a testificar, porque Cristo es mi roca y mi fuerte Salvador. Porque Cristo es mi roca y mi fuerte Con la fe puesta en Cristo, jamás se detener. Con la fe puesta en Cristo, jamás se le llorar. Con la fe puesta en Cristo, dispuesto voy a testificar, porque Cristo es mi roca y mi fuerte Salvador. Porque Cristo es mi roca y mi fuerte Salvador. Amén. Amém, amém. Y damos Y agradecemos gracias a a Dios por por William Soto Santiago. Y que Dios abençoe a William Soto Santiago con todas las bênçãos de la primogenitura. Amén e amém. Y a ustedes también. Amém e amém. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amém e amém. Y yo también. Amém e amém. Gracias a Dios Graças a Deus. por William Soto Por William Soto Santiago. Santiago. Sentimos muy agradecidos a Dios Sentimos muito agradecidos a Deus que nos haya permitido el hermano William que o irmão William nos tenha permitido estar con nosotros en el de día de estar hoy. conosco no dia de hoje. Pedimos a Dios que lo bendiga, Pedimos a Deus que o abençoe, que lo mantenga sano que o mantenha são y fuerte e forte para estas actividades próximas para essas próximas atividades que vamos a tener en que Colombia, teremos na Colômbia, que son actividades a nivel que são internacional. atividades a nível internacional. Quando